Guys, good afternoon guys. Babalik mag-vlog guys. Vlog naman tayo ulit guys. Nandito ako ngayon guys sa Muni guys. Tanggapan pa dito guys, 10-seater guys. Malawak. Ayan, EDSA guys oh. Tabing EDSA lang guys, tayo guys. Kung gusto, sinong gusto mag-apply guys. Dito guys. Ang isang CR guys. Makuha nyo sa 4 na araw guys. Libre kayo isang araw. Yan o. Isa guys. Tabing dagat lang. Tabing naman lang guys. Kalsada. Yan guys. Yan guys. Dito guys. Walang problema sa sahod guys. Walang bitin guys. Ito na CR guys oh. 6 na patong lang guys. 30 by 30 guys. 6 na patong. Sinong gustong pumasok sa 10-seater guys. Maliit lang na CR yan guys. Yan dami yan guys. Nabili guys. Magsawa din tayo guys oh. Paikot na building guys oh. Ayan. Hindi mahigpit dito guys. Hindi tulad sa isa po mga safety. Kunting huli. Kung magkamali lang, hulihin agad. Pero dito guys, wala.